खुदाए कादर मुतलिक बाप रब्बुल अफाज यस्सु नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। हम तेरे पाक और मुकद्दस बुलावा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते जिसमें तूने हमें बुलाया दुनिया से अदा किया। खुदा तेरा हाथ मांगता तेरे बंदा पर एडो कमाल पर और तमाम सुनने वालों पर जो इस गवाही को सुनते उनकी ज़िंदगियों में ये गवाही बड़ा असर पैदा करे और जलाल तेरे नाम को मिले। तेरे जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम शाहिद है और आज खुदा ने मुमकिन किया कि हमें गवाही को ले सकें और मेरे साथ खुदा के बंदा कमाल साहब मौजूद हैं। हम उनकी शख्सी गवाही उनसे सुनेंगे और हम बरकत भी हासिल करेंगे और उसमें से हम सीखेंगे भी। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता मोहतरम जनाब एडो कमाल साहब का कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही है और मैं इस गवाही को शुरू करना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ अपने प्यारे भाई से कि आपने एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया और फिर आप मसीहत में आए, आपने मसीह को कबूल किया और मैं इस पूरे सफ़र को आपकी ज़बानी जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदू फैमिली में जन्म लिया, कैसे आपके अंदर ये शऊर पैदा हुआ कि आप मसीह को कबूल करें। सबसे पहले खुदा बाप और बेटे रूह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपका इस चैनल का वजीफा आपका जो आप मेरे साथ शरीक हैं और आज आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे मौका बख्शा था कि मैं इस चैनल पर आकर अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ। और जैसे भाई साहब ने कहा कि आपकी फैमिली, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मेरी ज़िंदगी इसी तरह थी कि इसमें कोई मकसद ना था, एक बेमकसद ज़िंदगी जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ खुदाओं को पूजने वाले और ऐसे बीच में ऐसी फैमिली के अंदर रहने वाला जिसमें मुझे अपनी कोई पहचान ना थी और ना मुझे कोई दिली तौर पर सुकून, ना खुशी, इत्मीनान मुझे नहीं था। लेकिन खुदा के फजल से ये मुमकिन हुआ। मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ खुदा का फजल ही है जो मुझ पर और मेरी फैमिली पर हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 को एक प्रोग्राम में जिला कौंसिल हॉल अटक में एक प्रोग्राम था और मैं उस वक्त तक ईमानदार ना था और ना मैं जान सकता था कि खुदा यीशु मसीह क्या है। मैं वहां पर गया और मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया कि मैं गया किसी और मकसद के लिए था, जिससे आजकल के नौजवान जाते हैं लड़कियों के लिए या किसी और मकसद के लिए जाते हैं। और मैं वहां पर गया, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो खुदा के बंदा हमदोसना कर थे और जब वो हमदोसना हो रही थी और मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस चीज ने छुआ और मेरी आंखों से बेबहा आंसू जारी होना शुरू हो गए। मुझे ये मालूम ना था कि इस बड़े हजूम में क्या हो रहा है, क्या कौन क्या कर रहा है और कोई भी कुछ, और मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। लेकिन मुझे ये मालूम था कि मुझे कुछ सी चीज ने छुआ है और जब वो चीज छूती चली गई और मेरे अंदर एकदम से एहसास गुनाह आता चला गया और मैं इकरार करता चला गया और मेरे आंखों से आंसू जारी होता चला गया और मैंने अपने आप को इसी तरह जैसा आप देख रहे हैं कि मैं अपने आप को खुदा के दिल में पेश कर दिया और मेरे आंसू उस टेबल पर गिरते चले गए और मैं ये नहीं जानता था कि क्या वजह है, मैं क्यों रो रहा हूँ। लेकिन आज मुझे वो पता चला कि मुझे खुदा का टच किया, उसके रूह ने मुझे छुआ है, उसके रूह ने मुझे अलग कर दिया है और खुदा ने मुझे उस जिंदगी से निकाला है। और जब मैं उस जिंदगी से निकला हूं तो सबसे पहले मेरे आगे बहुत सारी मुश्किलात आई। और सबसे पहले मुश्किल कि जो घर में हमने मंदिर टाइप बनाया हुआ था, देवियों की कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसी चीजें और दीवे, मुझे वो निकालना एक मेरे लिए एक मुश्किल था। आप ये एक्सप्लेन कर पाए कि एक बड़ी मुश्किल बात है। मैंने उनको लिपेटा और सारी चीजों को एक कपड़ा में डाला
اور جب میں اسے پھینکنے کو گیا تو میرے اندر ایسا تھا کہ میں کس طرح اس چیز سے نکلا ہوں. ڈر تھا, خوف تھا اپنے خاندان کا, لیکن ایک تھا جو میرا مددگار تھا اور روح القدس تھا, مجھے تقویت دے رہا تھا کہ میں ایسا کروں. اور جب میں نے ایسا کیا تو مختلف میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے کہا کہ ابھی یہ آپ نے ایسا کیا کہ وہ تمہیں مار دیں گے یا تمہیں تنگ کریں گے, تم نے یہ گناہ کر دیا, تم نے یہ بہت برا کام کر دیا. لیکن یہ 2007 جولائی 12 جولائی کی بات ہے کہ اس دن کے بعد خدا میرے ساتھ تھا. اور اس کے بعد 2008 میں نے پانی کا بپتسمہ لیا. خدا کی خادم آتے رہے, وہ مجھے سکھاتے رہے, میں حقیقی بات کا متلاشی بن گیا, میں حقیقی تعلیم کا متلاشی بن گیا. میرے اندر کلام کو سیکھنے کا شعور پیدا ہو گیا کہ مجھے حقیقی خدا کو جاننا ہے. اور اسی طرح یہ میرا سفر بڑھتا چلا گیا. میرے اندر کلام کا اور میرے اندر یہ خدا کو جاننے کا اور شعور اجاگر ہو گیا, کیونکہ میں جس جگہ پر تھا وہاں مجھے حقیقی سکون نہ ملا, وہاں پر مجھے حقیقت نہ ملی, بلکہ میں ہمیشہ حقیقت کا متلاشی رہا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ خدا کے خادموں نے مجھے بائبل پڑھا. جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میرے اندر ایک تازگی, میں کلام کو کھاتا چلا گیا, میں روز کلام کی اسٹڈی کرتا, میں روز کلام کو پڑھتا, اور یہ میرا ایک ہم سفر بن گیا, وہ چراغ بن گیا. جب میں نے اس چیز پر اب تک جب سیکھا ہے کہ واقعی خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی, ہماری راہوں کو درست کرتا ہے, ہماری ڈائریکشن کو درست کرتا ہے. اور ایسا ہوا کہ میں نے کلام کو پڑھا, اس نے مجھے روشنی دکھائی, اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی. اور میں جس جگہ پر تھا شاید اگر اسی میں ہوتا تو میں کبھی بھی خدا کو جان نہ پاتا. اور پڑھنے کا شعور جاگا, خدا کو جاننے کا شعور جاگا, اور یہ کلام کے بغیر ناممکن تھا. جی تھینک یو جی. ہم نے گواہی کو لیا, سنا کہ خدا نے کس طرح سے بھائی کو لیا اور ان کی زندگی میں کیسے کام ہوا, اور ان دیوتاؤں کو یا ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا یہ کسی کے لیے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. فیملی میں یا اپنے لوگوں میں پھر جو ہے وہ تھریڈ کیا جانا یا اور ایسے خطرات بتانا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. لیکن پیارے بھائی کی زندگی میں جب کام ہوا تو اس نے ایمان کا قدم اٹھایا. تو میں اور ایک بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو غیر اقوام میں سے آتے ہیں, ہم نے بہت ساری بکس پڑھی ہے یا اس دور حاضرہ میں ہم نے سنا ہے جنہوں نے غیر اقوام سے آ کر بڑا کام کیا, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو آ رہے ہیں ان کا کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے. یا تو وہ دولت کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں یا وہ شہرت کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ایونجلزم کریں, گواہی دیں, ان کا کوئی مقصد اور ہی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک بڑی اس فیلڈ میں آنے سے اور مسیحیت میں آنے سے آپ نے بڑی ترقی کی ہے, اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. سب سے پہلے بھائی صاحب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس میں جو ترقی کا جو راز ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ خدا کی اور کلام کی تابعداری, اور اس کے بعد جس آپ چرچ کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ وفادار رہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کلام کو محض صرف پڑھنے والے ہیں تو اگر اس پر عمل کرنے نہیں والے ہیں تو یہ گواہی بھی آپ کی ٹھیک نہیں رہے گی. لیکن جب میں نے اسے قبول کیا, جب میں اس کا متلاشی ہوا تو میں نے کوشش کی کہ اس پر عمل کیا جائے بہترین طور پر. اور اس کے بعد میں نے مختلف چرچز کا وزٹ کیا اور بہت سارے جو میں سمجھتا تھا کہ یہ خدا کے قریب ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو میں نے جھوٹا پایا, یعنی کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں واقعی خدا کا خادم ہوں. جہاں ہم ان کو سٹیج پر اور بڑی بڑی میٹنگز پہ دیکھتے تھے, لیکن جب ان کی میں نے پرسنل زندگی دیکھی تو میں اسے ہرٹ ہوا. میں نے کہا کہ یہ ایسے ایماندار ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہماری ترقی رکنے کی وجہ ہے کہ ہم تابعداری نہیں کرتے.
लेकिन अगर हम हकीकत को समझ पाए, हम ये फैसला करें कि हमें हकीकी लोगों के साथ, हकीकी बातों के साथ चलना है, तो ज़रूर हम इसको आगे पाया तकमील तक, और हमारी डायरेक्शन भी ठीक रहेगी और हम उसको ज़रूर इवेंजलिज्म तक हम जाएंगे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि किसी भी काम में बढ़ने के लिए उसकी एजुकेशन होना, उसका नॉलेज होना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं कि वो बाइबल को नहीं सीखते, और बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट होकर आते हैं कि हम उनको कलाम की तरफ लगाएं, हम उनको गवाहियों की तरफ या अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कलाम को सीखा और इसके मुताबिक आपने चलना शुरू किया। और मैं आपके बारे में ये भी जानता हूँ कि जब आपने पूरे तौर पर मसीह को नहीं जाना था, आप मसीह में आगे थे, मसीहत में आगे थे, लेकिन आपने उस दौर से मसीह को नहीं जाना था। आपके पास पहले बहुत इज्जत थी, आप को जानने वाले बहुत थे, क्योंकि खुदा ने आपको गाने की भी बरकत दी है, ये भी बरकत आपके पास है, आप अच्छा गा लेते हैं, आपकी फैमिली के अच्छा गाते हैं। और फिर आपने सेमिनरी की, BTH किया, और इतना कुछ होने के बावजूद आप अच्छा गा लेते हैं, आपके पास तजर्बा है, BTH की डिग्री है। क्या कभी आपको ऑफर नहीं हुई, या कभी आपका दिल नहीं किया कि मैं भी जो है वो अलग से काम शुरू कर लूं, या कोई ऐसा सिलसिला? भाई साहब, इसका भी जो लिंक है वो ताबेदारी के साथ है। हकीकत में जब मैंने BTH की, तो मैं ये खुदा के सामने हुजूर में ये बाइबल है, ये मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि जब मैंने BTH किया तो तीसरे दिन एक मुझे कॉल आई, और वो मुझे कहते हैं कि हम आपको अटक डिस्ट्रिक्ट का पास्टर मुकर्रर करते हैं, और आपको तकरीबन जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 22,000 रुपया हम आपको पे करेंगे। और जब ये कहा गया, लेकिन मुझे फौरन से खुदा के रूह उसने बताया कि हम अगर दौलत के पीछे या शोहरत के पीछे भागेंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर हमें ये है कि हमें ताबेदारी करना है। अगर आपका रूहानी बाप जैसे आपको चाहता है, वो बेहतर है कि बास औकात हम अपने आप को शोहरत में ले जाते हैं और हम शायद उस बड़ी बरकत को खो देते हैं। इस खुदा के बंदा यूसुफ ने पूरे तौर पर ताबेदारी की, तो एक वक्त पर उसे सरफराज किया गया। मैं भी यही सोचता हूँ, और हर एक की ये सोच होनी चाहिए कि हम एक वक्त पर उस तौर पर सरफराज हों, ताकि खुदा हमें उस तौर पर बरकत देना चाहते हैं। बाज़ औक़ात हम जल्दी से हर काम करना चाहते हैं, बेशक हमारे पास तजर्बा हो, सब कुछ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे बढ़कर खुदा की ताबेदारी और अपने चर्च की ताबेदारी से बढ़कर है। आमीन। तो इसी के साथ साथ मैं आपकी जो फैमिली के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि आप फैमिली में अब आपकी शादी हुई है, और खुदा ने आपको औलाद भी दी है, और बहुत दफ़ा मैंने आपके मुंह से सुना है कि ये मेरी दुआओं का नतीजा है। और आप अपने बच्चों और अपनी बीवी के बारे में कुछ बताइए। जरूर भाई साहब, शुक्रिया। सबसे बढ़कर ये है कि जब मैं इसमें आया 2007-8 के बाद, और उसके बाद खुदा ने ये मुमकिन किया कि मेरी दुआओं का सिलसिला, और मैंने आज खुदा के फजल से चौथी दफ़ा बाइबल को पा लिया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे जब तक मेरी ज़िंदगी में पढ़ता चलेगा। और मैंने जब ये सोचा शादी के बारे में, तो मैं अजीज़ों आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 1 साल पूरा अपनी बीवी के लिए दुआ करता रहा, और मैं ये नहीं चाहता था कि किस जगह है, कहाँ पर है, लेकिन मैं ये ज़रूर दुआ करता रहता था कि खुदा ऐसी बीवी तू मुझे देना जो ईमानदार हो, जो तुझसे प्यार करने, मोहब्बत करने वाली हो, ताकि मिलकर खुदा तेरी बादशाही की वुसअत के लिए काम करें। और खुदा ने ऐसे ही मेरी दुआओं का बिल्कुल उसी तरह एज अ टन जवाब दिया, और खुदा ने मुझे अच्छी बीवी, ईमानदार बीवी अनायत फरमाई। और उसके बाद हमने दोनों ने मिलकर दुआ की, और हमने कहा कि खुदा तो हमें ऐसे बच्चे अता फरमाना ताकि हम उन्हें तेरी खिदमत के लिए उन्हें ले तेरे सामने पेश कर सकें। और इसी तरह खुदा ने हमें सैमुएल दिया, उसके बाद किजिया और प्रसिकला, हमारी दुआओं का नतीजा आज खुदा ने हमें औलाद मिरास के तौर पर भी अता फरमाई। आमीन। थैंक यू जी एल्डर कमाल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने लोग भी इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 में हमने कॉन्फ्रेंस की, और हमने उसको यूथ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया। और जब हमने उस यूथ कॉन्फ्रेंस को किया, तो उस वक्त जो मेरे भाई थे, ये किसी और
جو تھے وہ چرچ کے ساتھ کام کر رہے تھے اور میں کسی اور چرچ کے ساتھ کام کر رہا تھا. ہم نے کوشش کی کہ ہم مل کر کام کریں، لیکن ہمارا ذہن نہیں ملا، ہماری سوچیں نہیں ملی، اور شاید اس وقت خدا کا ارادہ نہیں تھا کہ ہم مل کر کام کریں. پھر خدا نے ہمیں ایک کیا اور ہم نے مل کر اس کانفرنس کو کیا، اور جس میں تقریباً 40 نوجوان جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے، اور وہ بڑی برکت کانفرنس ہوئی. اور اس میں خدا کے بندہ نے حمد و ثنا کی اور میں نے کلام کو شیئر کیا اور لوگوں نے برکت پائی. اور اس وقت سے جو ہے ہم مل کر خدا کا کام کر رہے ہیں. ان کو 6 سال ہو گئے ہیں کہ یہ چرچ میں میرے ساتھ لیونگ برانچ چرچ اٹک میں ایز اے ایلڈر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور خدا نے ان کو بہت ساری برکات سے جو ہے وہ نوازا ہے، اور ان کی زندگی میں ایک تابع داری کی، فرما برداری کی جو ہے وہ روح ہمیں نظر آتی ہے. اور انہوں نے ہر چیز میں، ہر ایک بات میں ہمیشہ خدا پر بھروسہ کیا ہے، اور کبھی ان کی زندگی میں میں نے عہدے کا لالچ نہیں دیکھا، میں نے روپے پیسے کا لالچ نہیں دیکھا، اور یہ ہر چیز کو برداشت کرنے والے ہیں. اور یہی صلہ ہے کہ خدا نے آج ان کو ایک غیر قوم سے بلا کر اس معیار پر کھڑا کیا ہے کہ یہ نجات یافتہ ہیں، روح القدس سے ممور ہیں، اور انہوں نے BTH کیا ہے بائبل کو، جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ 4 بار پڑھ چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کی سٹڈی جو ہے وہ اسی طرح جاری ہے، اور یہ خدا کا کام کر رہے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا جو ہمیں اس گواہی کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اور ہمیشہ ہم عہدوں کے پیچھے نہیں، ہم لالچ کے پیچھے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم خدا کی مرضی سے چلیں، تاکہ خدا کی جلالی قدرت آپ کے وسیلہ سے ظاہر ہو. اور اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب ایڈر کمال صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہم نے برکت پائی، اور خداوند آپ کو اس گواہی کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.